Okay, paano ba mag-order sa Enstock? Simple lang yan. Pasok lang kayo sa TikTok. Yan, check nyo dyan sa profile link namin. Yung Enstock link. Open yung Enstock website. Mag-open na yung JB Tech store namin sa Enstock. Kita nyo dyan. Then from there, pwede na kayong pumili ng mga products na gusto nyo i-order. So click nyo lang yung product and then add. Pwede nyo add to cart nyo yan. Then after add to cart, balik kayo sa cart and then fill-upan nyo lang yan, name, contact number, address, and make sure gagamitin yung JB Pods kung sakaling AirPods yung mga order nyo, yung voucher JB Pods. Enter nyo lang dun sa voucher text box. Kita nyo naman dito yan. So madami tayong voucher ngayon from starting November 27 until January 31, 2026. Sunod-sunod ang voucher na ilalagay namin dyan. So, ayan. Meron tayong COD, meron din QRPH, yung mga QR codes. Pwedeng Gcash payment dyan, pwedeng Paymaya, pwede din Grab, BPI, at yung Union Bank. On process yung application namin para sa BillEase at saka sa Pay Later. Enter nyo lang dyan, JB Pods kung sakaling AirPods yung unit na bibili ninyo, and then apply. Then lalabas yung voucher kapag nagamit na. Kita nyo dyan, minus 150 pesos. And then from there, pwede nyo na complete yung order and then magpa-process na yan. And then nyo na lang na i-deliver namin. Alright, salamat.